হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মেহেন্দি রচনা। এখন মেহেন্দি ট্রেন্ড মানেই অ্যাস্থেটিক আর মিনিমাল ডিজাইন, তাই আমিও নিয়ে চলে এসেছি লেটেস্ট বাট সম্পূর্ণ আলাদা স্টাইলের কিছু মিনিমাল অ্যাস্থেটিক ডিজাইন। এই ডিজাইনগুলো যেমন দেখতে খুবই সুন্দর, তেমনই ড্র করাটাও খুবই ইজি। যারা সিম্পল ও ট্রেন্ডি কিছু খুঁজছেন তাদের জন্য এই ধরনের মেহেন্দি একদম পারফেক্ট। नाउ मेरी डिज़ाइन एकदम ही कंप्लीट हो चुकी है। तो पूरा डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताना। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।